जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ एक सुंदर वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची गाँ टका संतोष। तेणु चलतु भिडियोटा आम देखा केन्दुझर जिलार घटगाँ ब्लॉक रे थिबा गोटे शिव मंदिर जोटा प्रसिद्ध शिव मंदिर आउ स्थानटीर नाम होची बारहाटीपुरा। तेणु अत्यंत सुंदर एवं दर्शनीय स्थान एवं बाबांकर मंदिर बहु पुरातन एवं बहु पहाड़ ऊपर अवस्थित होइछि। तेणु चलता डेरी नक आम स्थान टी दर्शन करवा। देखु केते सुंदर परिवेश होइछि घंच पहाड़ मध्य कि मंदिर अच्छी देखिले आपण को बहुत खुशी लगे। आठी बहुत लोकंर समागम हुए आप देखिए स्थान टी केते पुरातन एवं केते उच्चारे अच्छी मंदिर टी। तेणु ये सही जागर एवं मकर मेला मकर संक्रांति समय ये प्रबल भिड़ होता है। तेणु पहाड़ टिके चढ़ा हुए कहीं पहाड़ न चढ़ले बाबांकर दर्शन पाइबा असंभव। आपण मैंने तो निहाती जानते जे भगवान शिवंकर स्थान सबू घंच जंगल एवं पहाड़ पर्वत जगार ही से रहा पसंद करथांती। ये गोटे सुंदर हनुमानंकर मूर्ति अच्छी जोटा हनुमान गोटे असुर उपर ठिया यहाँ से हनुमानंकर मूर्ति। तेणु असुर को मारिकी असुर उपर हनुमान ठिया थोड़ा गोटे सुंदर मूर्ति अच्छी। यहाँ देखिपारे से हनुमानंकर सुंदर मूर्ति ता सहित आपण को यदि खरा दिन ये जाऊँ एठी मध्य आपण को शीत ऋतुर अनुभूत होता है। आउ बहुत ठंडा लगे जगटा आ शीत दिन गले तो आपण निहाती शीतर थरीजे। तेणु ये सही आपण जो घटगाँ माँ तारिणी अच्छा तारिणी पीठर ये हूँ 9 किलोमीटर। तारिणी पीठर केउंझर आड़ को आसला बेले 1 किलोमीटर आसला पर बाँ पटे गोटे रास्ता अच्छी आपड़ से बारहाटीपुरा बोली गोटे स्थान अच्छी लिखाई देखिपारे 8 किलोमीटर दूर से 8 किलोमीटर आसला पर आपड़ देखिपारे ये स्थान देखु केते पुरातन गुंफा सब अच्छी। ये लिखाई मकर बेड़ा को रास्ता आपड़ देखु केते पुरातन गुंफा ये देखिले तो अति भयंकर परी मन हो। देखु केते भितर भितर गुंफा सब पहाड़ भितर अच्छी। तेणु ता भीतर तो जीवा असंभव जहाँ दूर वीडियो वा फोटो उत्तोलन करी आनिबाटा ही संभव। तेणु आपण देखु केते सुंदर भाव सब प्लेट पड़ी पहाच गुड़िक सब सजा होइछि। आउ बाबांकर आस्थान मझी मझी आम आसी पहुँची गलु। तेणु पहाड़ चढ़ी चढ़ी सब हालिया होगी बर्तमान टिके विश्राम ने बसिकी। तेणु अत्यंत सुंदर स्थान आउ मकर मेला समय जदि आपण मैंने आसुचंती ताल निहाती स्थानटी बहुत लोकारण हुए आ बहुत लोक समागम हुए और यात्रा मेला आउ मीना बजार बहुत आयोजन ये होता है। आउ हजार हजार लोकंर ये समागम होता है। तेणु देखिपारे ये से पहाच गुड़िक अच्छी जोटा रेलिंग कराई आउ उपरे महादेवंकर आस्थान अच्छी। तेणु चलतु आम सबू देखा ता सहित बाबा को दर्शन करवा। आपण देखु केते सुंदर भाव पहाच होइछि। तेणु जो मैंने टिके मोटा लोक से पहाच चढ़ा टे कष्टकर होता है। आउ कहीं ये पहाच गुड़िक सब तीख भाया अच्छी उपरकू
ତେଣୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲାଣି ସେଇ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତଳର ଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତଳେ ସବୁ ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆଉ ମନ୍ଦିର କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ମାନ ସବୁ ଖଞ୍ଜା ହେଇକି କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଏସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ସ୍ଥାନ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମନୋରମ ସ୍ଥାନ। ଆଉ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଶାନ୍ତି ହିଁ ମିଳେ। ଯଦି ଆପଣ ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ। ବାରହାଟିପୁରା ଆଉ ସେଇଠୁ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ 12 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଗି ଜଳପ୍ରପାତ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନ ଆପଣ ବୁଲିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ସେଇ ବାବାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉଚ୍ଚାରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଆମେ ତ ଦର୍ଶନ କରି ବାବାଙ୍କର ପାଦୁକ ଖାଇ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଲାଗି କରି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇଟା ସେଇ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ଅଛି, ତା ସହିତ ଇଏ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ରଖା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ପଛକୁ ଫେରିବା, କାହିଁକି ନା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ସେଇ ଉପରେ ଥାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଏବଂ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ୍ଦିରଟି କରାହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଆସିଲେ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଥାନଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିରର ତଳେ ଗଣେଶଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ, ମନ୍ଦିର କେତେ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ମକର ମେଳା ସମୟରେ, କାହିଁକିନା ମକର ଯାତ୍ରା ବା ମେଳା ଏଠି କେନ୍ଦୁଝର ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଏଠି ଜାଗରରେ ଯେତିକି ମାନେ ସାଜସଜ୍ଜା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ମକର ସମୟରେ ବହୁତ ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ତ ଭିଡ଼ିଓ ସାରିବା ସମୟ ହୋଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।